Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Mario dan di video kali ini aku mau collab sama satu orang yang cukup penting dalam hidup aku, cukup kontributif dalam hidup aku. Siapa dia? Check it out. Enggak pede aku. Masa? Enggak. Like to bling bling gitu. Justru the more the merrier. Ibu, tapi cocok. Belanja terus. Of seatbelt. Baju pelampung ada di bawah kaki Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk Banyak kali jajanmu, dalam keadaan normal. Your luggage. Do I have your attention? Do I have your attention? Is you taking notes? 3, 2, 1. Oke everyone, sekarang aku sudah sama the only one, Intan Sendu, the most powerful meeting conference practitioner in Indonesia. Tepuk tangan dulu. This is my ex-boss. Jadi aku pengen kenalin dulu kenapa aku dan Bu Intan bisa Chemistry. Bisa kenalan. Jadi aku tuh dulu kerja di kantor yang sekarang Bu Intan pimpin, seperti itu. Ibu ingat gak pertama kali interview aku gimana? I remember that was in was it 33 years ago? 3 years ago. 3 years ago. Okay, we had open vacancies for some, and it turned out they're all not up to my, what can I say, standard. Okay. But suddenly, you came along. A big guy came along. A big guy came along with a very neat, dressed up. Yeah. And he was like ketatan, ketat, very tight. Itu kalau bisa kancingnya meletak gitu ya Bu ya. And then he was so confident, and the minute I saw him, I knew it that he got the potential. And he talked very santun at that time, but I knew it. He just made it up. He's actually fun. Oke. Yes. Tapi Ibu ingat gak pernah nanya ini. During di interview, Bu Intan tuh nanya sama aku, udah punya pacar belum? Yes. I asked Mario, hey Mario, kamu ada pacar? And do you have any plan? Right? Iya. Yes. Terus ini kayak canggung gitu kan Bu ya. Terus kayak enggak, belum Bu kata. Terus Bu Enji nanya, ngapain kau tanya-tanya itu pacar? Yeah. Gitu. Ya, apa namanya? Of course, karena relates nanti ke kerjaannya gitu ya Bu ya. Yeah. It doesn't mean that you're not as allowed to bukan, tapi of course I have to know if you have a long-term plan, it's okay. But if it's in a short-term, you plan to get married, then ya nggak sih? Udah banyak banget pengalaman juga sih kerja sama Bu Intan ya. 2 tahun 9 bulan, almost 3 years ya Bu ya. Yeah. Kayak dari nangis, dibikin nangis, diajak gosip bareng, makan bareng tuh. Waktu pertama kali saya masuk tuh kayak most of the time diajak meeting sama Bu Intan tuh, tapi abis dari meeting ini ke sini, tapi di tengah-tengahnya ada tempat makan tuh satu. Nanti ke tempat meeting selanjutnya singgah lagi. Kayak oh my god, I'm so happy. This is what I want. This is what I'm looking for working gitu loh. Tahu nggak kenapa, guys? Karena I thought that I just have to feed him. Karena he always look like Kenapa? kayaknya selalu dalam keadaan lapar. Kayak nggak fokus, kayak kurang gula darah. Ya, kayak kurang gula darah. Jadi jangan salahin aku kalau badanku segini. Itu karena Bu Intan. Aduh. Begitulah kalau sama anak kos, I have to be more pengertian ya, begitulah. Jadi kayaknya supaya gula darahnya stabil. She's a mom for me, actually. She's a mom for me, kayak banyak hal-hal yang kayak jangan begini, jangan begitu. And then, it's only 5 minutes satisfaction and I remember I always warn you, Yeah. Mario, every time you go home, Yeah. the minute you step out the door,
whenever you pass me by, I always, Mario, come here. Ya. Remember, behave yourself. Remember, only 5 minutes satisfaction, you end up miserable. All of the time suffering. Yeah, Bu, ya. suffering. And Yeah, and he that- said, apa bu, nggak ada. Mario, I know you. Ya, cuma 5 menit kenikmatan itu. Oke, Bu. Orang tua saya nonton. Orang tua saya subscribe. It's okay. Oke. Ini termasuk gibah juga kan? Nah, terus kalau yang dibikin nangis tuh, it was the last time it happened November tahun lalu. Last year? Ya, last year, yang gara-gara S2. Aku disidang sama Bu Intan sama Bu Enji, terus kayak ya udah nangis aja gitu. I know. But apa ya? Ntar dulu, ceritain dulu, jangan setengah-setengah. Ya, oke. Jadi Iya. case-nya itu adalah waktu event di Bandung. Ini teman-teman saya udah tahu sih Bu ceritanya karena saya ceritain. Jadi kayak waktu event di Bandung tuh ada LO, I call it Iya. ada LO ya, LO Iya. yang anak S2 Iya. kampus yang di Bandung. Iya. Jadi kayak dia nggak senang sama saya, terus dia state gini, tolong ya hargai kami itu mahasiswa S2 tit. Kami itu bukan anak S1, tolong hargai kami karena kami berbeda dengan kalian. Seperti itu. Seriously? Iya, that's the word. That's the word. I You can didn't ask know that. Liza. I didn't know that. Iya. Jadi at that time karena itu event hari terakhir, I don't want to house it. Kayak crumble or something, kayak menyulut api lebih dalam. Then I said that ya udah, if you think that I'm wrong, I'm sorry, and that's finished. Kayak gitu Bu. Kalau misalnya pengen diperpanjang lagi, I will argue. Kayak gitu at that time gitu. Ya, terus. Terus ya udah at the end di And then beberapa okay. hari kemudian di I sidang. did sit down, Heeh. and then remember we had a very deep talk. Ya, Yeah, benar. Benar. and then someone cried and I cried. Remember? Iya. Iya. Tapi ada satu orang yang nggak cry. Siapa? Bu Enji. Enggak, sebenarnya dia dalam hatinya itu dia ini banget. Iya sih Bu. Bu Enji begitu. Iya, benar. Kalau saya tuh tahu nangis nggak. Jadi saya tahu mana yang mau nangis. So, itu udah mampet, mata merah, terus keluar ruangan ditanyain sama kenapa? Nggak ada yang berani nanya. Experience towards client gimana nih Bu? my. Like when you were with us, or yang mana? Yang pertama kali join di MTS, You. terus ya langsung in touch ke event itu yang 2006. 17. 17. That was in Yeah. Jogja. Jogja. Ha-ha. Okay. itu klien mengurus otak tuh ada rekan kerja yang sampai apa namanya? Oh my God. Dia apa otaknya kenapa sih Bu? Lupa aku. Aduh, aku nggak ngerti ya. I'm speechless. I don't know what to say. Kayak dia sampai how is it? Kayak megang HP dia gemeteran gara-gara itu. It was how is it Bu? Tapi sebenarnya kliennya Cuman tertentu. iya, begitu. sebenarnya improving us as Oh, yes, of course. the organizer. Iya. But the way they house it, improving us is not nice anyway, right? Yeah. Kayak That's gitu. why we become tough, because how they treat us. Yes. You know, we've been through a lot. Benar. That's why kita naik kelas. Kita naik, thank you clients, thank you Thank you, all. clients. Dengan perlakuan semacam kayak gitu membuat kita naik kelas, Naik kelas, upgrade benar. bagaimana how to handle such a demanding Demanding clients and client, everything. ya. Tapi memang sedih, senang, tapi we had fun all the Yeah, time ya. All the time. Gitu. Itu tahun 2017. 2018 ya, ada lagi ya. Kali ini dari sektor Wait. dokter. Ketemu sama klien yang dianggap dewa, sama satu rumah sakit. Tuh. Go ahead. Sampai apa ya? Harus kerja di rumah sakit around
3 months. 3 or 4 months. Yeah. Ya 4 Yeah. months actually. Yeah. Tuh, terus it was crazy. But It all you manage because, it. yeah, I manage it, but how is it? Working with toxic people like super exhausted. Exhausted, yeah. Yeah. Well, Gimana deh Bu? you have to, well, how can I say? Memang itu beda ya. Yeah. But you'll get through it. Yeah. Karena dengan itulah yang tadi belajar. Yeah, we learn by Yeah, experience. learn ya, by Bu, ya. experience how to handle toxic. Yeah, how to handle toxic. Yeah, how to deal with Yeah. toxic. If you want to know also about toxic relationship, come to my previous video, okay? Tetap promo ya. Tapi Ibu nggak pernah toxic relationship kan Bu? Never, never. I rather apa ya? Spread my wings and fly. Wow. No way, no toxic. Nggak kibas-kibas rambut gini Bu. Aku paling suka sama Bu Intan kalau misalnya, tuh. Apa Mario? Apa Mario? Apa kau bikin Mario? Apa kau bikin Mario? Gak Oh, nyanyi, Bu. tak ada kerjamu. Saya ada bawa jajanan. Oh my Nih. god, what is that? Ini namanya nggak kelihatan ya? Ya, Refoodies. So this is how is it? Brownies tapi cracker, brownies kering. You have to try this. Maaf ya, udah malam sih sebenarnya. Cuman Bu Intan harus coba ini. This is super good. Okay. Also ada Refoodies, it's Yeah. the brownies, crackers. Crackers. You have to try. Crackers or crackers? Crackers. Oh my god, this is so good. Ada ya, sweet right? This is so good, it's crispy. It's okay. Nah, kalau ini dia pangsit, Bu. And how much is it? Ini 20.000, very cheap. Yeah. Kalau ini tau nggak ini berapa? How do you get this? My friend refer me to how is it? Suggest me to try it first, and I feel it that oh my god, this is so worth it. So if And I want to buy this, how? if you want to buy this, come just order or go to this account, this Instagram. Namanya Refoodies. Ada di sini. Romeo Echo underscore or Romeo Echo dot foodies. foodies. Oke. Romeo Echo dot Fanta Oscar Delta India Echo Sierra Refoodies. Refoodies. Nah, ini juga ada yang keripik balado ekstra pedas. I know you love spicy. Aku sering banget makan sama Bu Intan. Abis ini minum norit ya. Minum norit 3 atau 4. 6. Biar gak sakit perut, friends. Itu sarannya dari Bu Intan. Ini semacam kayak yang pedas-pedas yang suka dibeli anak-anak bawah. Oh iya. Yang makaroni ngehe itu. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Kurang-kurang gizi, kurang gizi. Makanya Ibu supply dong sesekali. Oke, Bu. So how's life during pandemic? Kalau aku tuh kan kayak work from home, masak, bikin YouTube, bikin konten. Kalau Ibu nih gimana nih? Kalau saya tetap WFH, tapi kayaknya dengan adanya WFH malah lebih sibuk gitu. Kayaknya lebih banyak manteng di laptop. Oh iya. Iya. Dan pastinya ibadah ya, lebih kencang. Alhamdulillah. Betul. Wah, syukurillah. Iya. Bersyukur. tapi nggak ini. I'm not into cooking, no. Why? I don't Kan know. Ibu suka makan. Yes, tapi saya kasih resep, but I never Oh. step my feet into the kitchen. Belum Takut jarang. takut gosong. Tidak, memang passionnya nggak Oh di enggak, situ. passionnya nggak di situ. Passionnya makan ya. Passionnya di menjadi owner. Tapi Bu, udah try some business gitu? Oh ya kan, saya itu insurance kan? Oh iya, insurance Oh, iya. apa? Prudential Oh, kan? Prudential. Kalau aku Allianz, friends. Kok sebut merek kita ya? Nggak apa-apa. Nggak It's apa-apa ya? okay. Heeh. No, you're gonna be my agent. You're gonna be my agent. I already become an agent, so Sejak kapan? Saya udah sebenarnya dari tahun lalu, cuman karena WFH jadi ada waktu lebih Iya. dan lebih kepada menyebarkan a good information, Good information. bagaimana orang hidup terproteksi, right? benar sih. Apalagi dengan situasi kayak sekarang ya Bu ya, kayak apa namanya?
everyone cannot guarantee, even if you already doing a safety protocols, Yeah. tapi ya Virus is virus. virus is virus. It's unseen, kayak bisa datang dari mana aja kayak gitu, Bu ya. Kayak gitu. Terus Ibu dulu suka olahraga, suka lari. Sekarang gimana nih? Oh ya tetap dong. Tetap. Jadi lari di kompleks ini? Enggak, jadi bukan lari. Saya jalan cepat. Seminggu jalan 3 kali. 1 jam. Jalan cepat. Jalan cepat banget. Seminggu 3 kali. Itu aja. Rutenya gimana? Ada di situ, ada di Mandar 17. Saya keliling terus, muter di situ aja. Berapa kali? 1 jam. 1 jam, wow. 1 jam. Capek loh, friends. Jalan cepat. Enggak, it's okay. Kalau saya sepedaan juga sih, Bu. Ya, sometimes sepeda ternyata I think lebih efektif untuk jalan. Jalan kaki tuh lebih ngabisin lemak ya di bagian sini. Jadi kalau sepeda dia cuma di perut. Iya, kan perut saya mau dikecilin, Bu. Saya sih kayaknya kalau udah ada duit lagi saya mendingan sedot lemak aja ya. Bu, gak usah sedot lemak. Lihat aja Ivan Gunawan, dia sedot lemak tetap aja gemuk. Itulah. Itu kalau saya jelasin lagi, dia kan yang diambil sel lemaknya ya. Dia benar-benar harus jaga dan harus selalu dibebet. Iya, tapi kalau enggak dia blok lagi. percuma ya, Bu ya, kalau misalnya udah habis duit banyak kayak gitu. Ya dia sih duitnya banyak, Bu. Ya, well, Nggak kamu tahu juga ya, Bu. kelihatannya Nggak tahu di beritanya. mana-mana fisik membuktikan ya, fisik itu tipikal kayak kamu ini formatnya tuh udah format cukong. Cukong apa maksudnya? Cukong. Kayak gitu. Oh, Lumayan cuan. ini. Oh, enggak. Gitu. Semoga ya, Bu ya. Didoakan aja jadi sugar daddy ya, Bu ya. Amin. Oh my god. Oh, sugar daddy ya? Nggak mau sugar auntie. Kok sugar anti? Iya kan dia. Jangan dong, iya. Bu. Sugar daddy aja. Gibala dulu, kenapa tuh jedar putus? Enggak tahu saya, Bu. Gibala dulu kok dari tadi nanya pandemik. Nggak tahu. Pandemik buat saya tuh kayak semacam apa namanya turning point, disitulah ternyata hidup yang sebenar-benarnya. Ya, benar, I feel benar. like I can be more Respect, yeah. and then I have more me time and then family time and then Benar. lebih banyak menyadari ternyata hidup itu apapun juga jadi nggak perlu gitu. Punya banyak benda, punya banyak ini itu nggak perlu juga. Iya, benar, Gitu. benar, Bu. So you give it away. Give it away, Yeah. benar. Donation, Yeah. charity, kayak gitu-gitu, Bu ya. 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 Oh, look. Itu kok nggak pakai dress ya dia? Jelek lagi, Bu. Nah ini gibah. How's business for event right now during pandemic? As you know, Mario, it's all postponed, on Postponed. hold, semuanya Yeah. on hold ya. Yang kita bisa lakukan di sini kita belajar bagaimana kita meng-create online virtual events. Terus it's a learning process. So learning process after all these 4 months. Sekarang kita akan ada event-event bulan Maret, April, mundur ke bulan Desember, terus event bulan August, September this year, mundur ke tahun depan. Yeah. So it's okay. Tapi yang kita akan usahakan adalah bagaimana road to that event kita bikin. Maintain ya, Bu ya. Iya, kita bikin webinar to keep the participant updated. Yeah. So Cool. So we have to try another strategies ya, Bu ya. harus strategi ya. because our passion is in the event. Benar. Event. Yeah. Kayak we have to survive gitu ya, Bu ya. Kayak ya everyone actually suffering. Iya, Kayak iya. sekarang itu, Bu ya. Iya. Kayak ada orang yang di lay off kayak gitu-gitu. Iya. Di lay off sepihak, ada yang perusahaannya collapse ya. Everyone is suffering now. Kayak ya mau gimana lagi, sekarang tuh memang kondisinya lagi kayak gini gitu ya, Bu ya. Iya, tapi emang benar-benar shocking for everyone. Karena seumur saya sampai seperti ini baru sekali ngerasain seperti hal hari ini gitu, seperti 4 bulan ini terakhir. Itu benar-benar sangat-sangat Benar. ya prihatin banget ya. Benar, Bu. Ya. Tapi walaupun Saya liatin mereka di situ masih jalan bareng, Bu. gibah lagi, ini gimana sih? Ini kan baru nanya bisnis. No, jalan iya. Jalan bareng padahal udah unfollowan, Bu. Engagementnya loh, Bu, ini, Bu. Oke. Nah, next nih, Bu. Sebelumnya aku udah tanya sama beberapa teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke Bu Intan, bisa ditanya dan di sini Bu Intan akan klarifikasi atau jawab. Alright. Oke. Yang pertama, pertanyaannya,
tips agar selalu ceria setiap hari seperti tanpa ada beban hidup gitu Bu. Gimana I Bu? wish. I don't know. I just trying to be positive Padahal because. ada beban is there ya Bu ya. Oh my God! You name it. You name it. Beban is always there. I just try to be positive karena kalau be positive ya moga-moga benar-benar positive things come to me and around me. Around me, ya around you. Terus yang kedua, Bu Intan, kenapa di timnya lebih banyak cewek? Padahal kan kalau IO tuh harusnya lebih butuh tenaga yang cowok gitu Bu. Sebenarnya bukan lihat gender, tapi based on my experience, our experience, cewek itu sangat detail dan ini banyak kerjaan admin dulu. Ya. Cowok nggak terlalu detail. Benar. Kecuali ini, Mario tuh sangat-sangat detail banget. But is a totally 100% real man. So I don't know kenapa kok real man jago di details ya. I don't know. Ya, basically kan orang beda-beda gitu loh Bu. Kayak apa namanya ability-nya, kayak ada yang even if they are man into details kayak gitu, kayak tapi nggak banyak. Ya, not banyak trying to be gitu. perfectionist kayak gitu sih. Sebenarnya kayak ya kalau cewek juga bisa aja sih melakukan pekerjaan cowok. Sekarang itu kayak udah apa namanya Bu? Iya udah. Unisex lah kayak gitu ya Bu ya. Cewek bisa ngerjain kerjaan cowok, cowok juga bisa ngerjain cewek kayak gitu. And it's both okay sebenarnya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Terus yang ketiga, Bu, gimana tips dan trik biar bisa pede dengan style yang kece kayak Bu Intan? Sama do and don'ts-nya kalau ketemu klien tuh kayak gimana sih? You want me in a short answer or long? Short answer. Because I need like at least 15 minutes. Anyway. kuliah friends, kuliah. Bu dosen ini. Pokoknya a trick untuk kelihatan pede. Ya. Why don't you answer that? Kamu kan banyak belajar dari saya. Sebenarnya kalau misalnya pede back to ourselves juga sih Bu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi itu sebenarnya bisa di-train sebenarnya. Yes. Kayak gitu. Kayak apa namanya? Kayak siapin dulu material kalau misalnya ketemu sama klien kayak gitu-gitu. Udah matang materinya, udah tahu apa yang mau dibawain. Pasti at the end bakal pede kayak gitu Bu ya. Yeah. You listen, you ask questions, dan kamu harus benar-benar paham apa yang akan kamu omongin nanti. Benar. Whether it's personal or business, kamu harus tahu apa yang kamu omongin. Kalau kamu the more well equipped with knowledge, itu akan perfectly confidence. Ya. Terus kalau do and don'ts-nya Bu? Do's and don'ts kalau ketemu klien ya. Iya. Kalau ketemu clients. Benar. Do's, eye contact, you ask questions and listen. Ask questions and listen. You don't talk. Yeah. Yeah. Don't talk too Let much. them talk, and when the time is right, and you respond. Yeah. And True. yeah, don't play with things. Don't play with mobile phone. No. Whenever you want. do not make yourself being busy. Yeah. Ya. No. Kayak gitu. Unless if you want to take some notes, Yeah. try not to do it on the phone, over the phone. Atau biasanya kan millennials do it on the phone ya. Or laptop ya Bu ya. Or laptop, ya. I strongly suggest, ini juga kata Pak Safir, Yeah. take a book, notebook, notepad, and tulis by pen. Sebenarnya Yeah. itu yang klasik, yang paling Yeah. yang paling indah. Client feel respected. Ya, benar-benar kayak dihargain gitu Bu Yeah. ya. Oke, next nih Bu. Ini sebenarnya saya mau tanya juga sih. Gimana caranya maintain keritingnya biar on fleek selama bertahun-tahun? Tapi Bu, ini asli atau enggak Bu? I basically. Boleh pegang nggak, Bu? Yeah. Oh, asli friends. Ya udah, bagaimana maintainnya? Well, Gimana? you know, it called technology, okay? Wow. That's the answer. And it costly, of course. Nothing cheap. Yeah. Nothing cheap. Nothing cheap ya. Kayak udah perawatan. Misalnya gini, ini kan rambut ibu agak ngembang tuh. Kan kalau misalnya tidur tuh bantal kan jadi dia ketimpa gitu. Oh, pas bangun begini lagi. Nah, ibu tidurnya juga telentang atau tengkurap gitu, Bu? No, I don't know. Biasa like freestyle Yeah. aja, freestyle. Freestyle. Mau tengkurap miring apa segala macam saya ikutin. Tapi pas bangun waktu dia flat, dia cuma begini. I'm so Wah. simple life banget ya. Sebenarnya yang mahal teknologinya. Kalau shampoo-nya saya nggak tahu ya, saya nggak mau ngomong. Ada tuh yang anti lepek.
Ada tuh. Jangan sebut merek. Nggak sebut merek, tapi Oke. tulisannya anti lepek. Tapi yang paling penting teknologinya, Bu ya. Ya. And it's come from money. Sebagai penutup nih, Bu. Ibu udah berkarir cukup lama di bidang IO. Sebelum di IO itu Ibu di apa ya? Hotel ya, yes. hospitality. Nah, selama Ibu berkarya di bidang hospitality, apa sih Bu yang belum tercapai sampai saat ini? Dan Ibu pengen gitu untuk mencapainya. Saya nggak tahu ya, perasaan saya semuanya berjalan walaupun susah, tapi semuanya bisa gitu. At least buat saya bisa ikut membantu banyak orang terbantu. Buat saya itu udah tercapai sih. Very simple. Bagaimana caranya banyak orang bisa terbantu dan jadi berkat buat banyak orang, buat keluarga. Itu sih buat saya itu aja tercapai. Kalau yang belum tercapai, probably Kalau itu dulu Ibu pernah pengen bikin apa? Women Congress, Indonesian Women Congress. oh itu ya karena akhirnya dengan kesibukan macam-macam jadi Iya. terlupakan lagi. Tapi masih pengen, Bu. Of course, kalau diingetin begini pengen. Tapi emang sebenarnya itu that was dulu pernah mau bikin coffee. Benar-benar specific coffee. Ini event. conference ya, Bu ya. Conference and exhibition about coffee karena belum ada yang totally only Iya. coffee, belum Iya, ada buyers biasa- meet sellers. Nah, biasanya juga even if it's only exhibition, tapi kayak coffee-nya itu apa namanya kecampur sama yang lain ya, Bu ya. Nah, kalau ini Gitu. benar-benar Iya. ada buyers meet sellersnya antara si produsen, ada nggak cuma kopi, mesinnya, ya kan, Iya. mesinnya semuanya, semua yang relate sama coffee. Coffee, oke. Iya. Kalau mau handle event, kalau mau handle event kalian handle, boleh kontak beliau. Bukan Iya. kalian macam-macam. If you want us to help you out and giving solutions, we are here for With you. solution. Oke, number one. Number two, kita selalu buka slot untuk trainee dari Fakultas Mais ya namanya. Iya, mais. Fakultas Mais, usually 3-4 months, 2 sampai 3 slot bisa every year. Wow. So kita kasih sharing knowledge ya. Ini bentuk CSR-nya MTS, friends. Yeah. ya. Remember we've been here for 18 years in the industry. 18 years. Do I look that old? It's all about technology. do her look like old? Please say no. I wear my best lipstick tonight. Wow. Just for you guys, for the audience. Okay, everyone, that's all for today's talk with Ibu Intan, the only one. So, if you want to, watch this video again with her, just request below on the comment. So, any closing statement? Mario, thank you very much for having me. Hope to see you again. Stay in touch. Stay safe, stay fit, stay well. And then kalau sudah tar dulu, wait. Dan kalau sudah sukses jangan pernah lupa sejarah, jangan pernah lupa orang-orang yang pernah di sana untuk kamu. And still behave yourself. Ya jalan masih panjang. Just 5 minutes, but gonna ruin your life, okay? Forever. Forever. So, okay, that's all. Bye-bye.